Hello, hapon na naman po. Andito na. Kami po pala kala ko last night na namin nung isang gabi. Yung duty ko, yung pala naman meron pa kaming itong week na to. Kasi sinesettle pa yung aming titiran. Ngayon po kami nagpapalitan ng mga chika-chika rito, nagpapalitan ng mga kuro-kuro kung paano ay ngayon sa pagkipagpalitan ng kuro-kuro namin kami po may mga marites no sa marites namin wala baka wala dahil sila diretso pa rin sa no? Sino? Sindarainan lang Inma yun sa Inma pa meron na rin yan meron na rin ito na naman si Bro. Andito na naman ikaw. Friend. Friend ba? Ako nalilito sa inyong dalawa. Kayo magtabi. Ayun na naman si Bro. Si Campos. Ikampos Ito na naman yung rep. Ayan. Paparating na naman po din yung aming Campos manggugulo na naman din sa aming mga Pilipino. Kamo! Ayan, andito na naman po kami. Pinadala naman itong plancha. Ayan. Ito lang po kami. Ay, Tebay! Wait tayo na! How many salary receive? RBG? Ayun! RBG Where in Tavilla? Araw da? So engineer. كويس ما انا شوف انت ما في كويس اشرف انا عند فلبينيين تعال هم كلهم عريانين هم ما في مشكله وات ثلاجة ترجع مشكلة ليش مشكله؟ كمباني مسؤول مين الكمباني؟ على إنما حقه؟ ايوه بالله عليك إنما انا ما لهم حقك انت انا ما والله ما يبغانا مشكلة فيش حقي إنما ما يجي إنما مشكلة بعدين بعدين مدير يجي بعدين شوف هذا بيبر مشكلة أنا لا ما في مشكله أنا ما أنت ما في مشكلة أنا مشكلة ما في نفر هنا تكلم نفر أنا تاني بات ما في هذا ما في ايش ما في؟ ما في بريشر ايش ما في بريشر؟ Asa na si Henry? Henry, tayo hindi pwede gawa ng baka anuhin ng kumpanya. انت ما في برد هو Ayan. قالوا ما يبغى Baka madali ng kumpanya شو الكمباني؟ ايوه هو كلامه تصيرك ممكن تسجل نمبر ما في مشكل. Billero, ايوه بعدين ما في شو بيبر, ايوه anak ko linta, silina. وانا اديك Give number. ايوه انا اديك Give number. Give. شو اللي انت؟ Anak ko linta.